Salam alaikum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le diamètre apparent? D'accord? Alors, le diamètre apparent, alors prenons un cas. Alors, donc, par exemple, on a un objet AB. Un objet AB. Chez AB. D'accord? Ici, on a un observateur. Il y a observateur, c'est-à-dire l'œil de l'observateur. L'œil de l'observateur. Il y a l'œil. D'accord? Alors, la distance entre l'observateur et l'objet, c'est la distance, par exemple, donc nous disons maintenant O. Donc, il y a la distance OB. Donc, c'est quoi OB? C'est la distance entre l'observateur et l'objet. D'accord? Donc, notez quoi? Notez grand D. Donc, grand D, c'est la distance entre l'observateur et l'objet. Et la hauteur de l'objet, c'est AB. Notez quoi? Notez H. Notez quoi? Notez H. Donc, le diamètre apparent, tout simplement, donc, c'est un angle. Donc, le diamètre apparent, c'est un angle. Ou sinon, un zawiya. Donc, le diamètre apparent, c'est l'angle sur lequel est vu l'objet AB. يعني هي الزاويه من خلال باش نشوف هاد سميتو هاد الشيء ابي. دونك هي هاد لونغل هادي. تري بيان. دونك قلنا هي هاد لونغل هادي. داكور. الوغ لونغل الفا. دونك لونغل الفا. دونك l'angle alpha, c'est le diamètre apparent. Apparent. القطر الظاهري يسمى القطر الظاهري. D'accord? القطر الظاهري. Donc c'est que le diamètre apparent. D'accord? Diamètre apparent. Il y a de l'angle alpha. D'accord? Alors, la définition simple du diamètre apparent, c'est un angle. Donc, voilà, un zawiya. Donc, c'est un angle. Alors, sur lequel est vu l'objet depuis l'observateur. يعني هو الزاويه باش يشوف من مثلا هاد لوبسيرفاتور باش يشوف هاد لوبجي هي هاد لونغل هادي. داكوغ. راه قدر اي حاجه نديرو مثلا خدينا مثلا باغ اكزومبل اون ريغل. الوغ اون ريغل راه لو ديامتر ابارون هي لونغل اللي غتكون بين هاد الكوتي وهاد الكوتي بيان سور اترافير لو داكوغ. دونك هي هاد لونغل هادي jusqu'ici. دونك هي مثلا خدينا ديال الريغل هادي لوي هذا هو الديامتر ابارون. داكوغ. الوغ لو ديامتر ابارون دونك باغ ديفينيسيون alors c'est l'angle. Donc c'est l'angle. C'est l'angle sous lequel est vu l'objet depuis l'observateur. Donc c'est la définition simple du diamètre apparent. Alors maintenant, comment calculer le diamètre apparent? Comment calculer? Donc, qu'est-ce que c'est le diamètre apparent? Alors, le diamètre apparent, c'est un angle. Donc, voilà, angle. Alors, le diamètre apparent, ça nous enlève alpha. D'accord? Alpha. Alors, le diamètre apparent alpha égale. Alors, par définition, c'est quoi le diamètre apparent? C'est le diamètre apparent, c'est la hauteur de l'objet divisé par la distance entre l'objet et l'œil. La hauteur divisé par la distance entre l'objet et l'œil. Donc, il y a quoi ici? AB divisé par OB. Il y a la hauteur de l'objet divisé par quoi? Divisé par la distance entre l'œil, entre l'observateur et l'objet. Égal à quoi? C'est quoi AB? Voilà, H, la hauteur. Donc H divisé par, c'est quoi OB? C'est la distance D sur D. Donc il y a la relation pour calculer le diamètre apparent, d'accord? Alpha. C'est quoi? C'est AB divisé par OB. AB divisé par OB. Ou on utilise quoi? On utilise H sur D.
H sur D. D'accord? Alpha égale AB sur OB égale H sur D. Très bien. Par exemple, si on a par exemple, donc diamètre apparent, donc ما عندوش unité, donc son unité هو donc par exemple ça ورا angle, donc ما تنديرش unité ورا angle, هو l'unité ديالو هي الغاديون، وحنا مازال ما هدرناش على الغاديون، حيت راه كاين عندنا واحد l'unité اخرى ديال لي زونغل هي الغاديون. دونك من بعد غنشوفوا في الليسي ان شاء الله غنشوفوا الغاديون. كاين عندنا دوغري باش نخدموا بالونغل، باش نقول مثلا واحد لونغل الفا ايكالا 50 دوغري، مي اون تيليز اوسي واحد اوتر يونيتي ديال لي زونغل هي الغاديون. داكور، مي بور بالنيفو ديالكم نتوما بلا ما تقولوا، نقولوا حنا ما عندناش يونيتي. داكور، نقول ان الفا راه هي اونغل بلا يونيتي. داكور، نقول الفا ايكالا اش سور دي. دونك لونيتي هي الغاديون. حنا ما تعرفوش شنو هو الغاديون، مازال تعرفوش، انا ما غتقراو عليه ان شاء الله ترون كومون. دونك بلا ما نهضروا على لونيتي ديال ديامتر ابارون. داكور، تري بيان. دونك هذا هو الديامتر ابارون، حيت الديامتر ابارون نخدموا به في الكور ديال لي انسترومون اوبتيك، و سيرتو في لا لوب. وانا نسيت ما درتو لكم في الكور ديال بروباغاسيون، لي زابليكاسيون دو بروباغاسيون ريتيلين دو لا لوميير. انا نصحتكم دابا باش نخدموا به ان شاء الله في لا لوب. داكور، دونك هذا هو الديامتر ابارون، ومن بعد غنعطيكم واحد لابليكاسيون ديال الديامتر ابارون.